롱리 테베 메시 드블레트 맹아삼 베테소 문화좀 검중 위치 내로 치지사 시럽숨지 나와기 쇼 다텔라 남비 주의 수진 두발라 바제 메바데 강라 땡고 셴나 시럽숨지 나와기 고바 인데 테베 시럽 삼베 시럽 곰베 시럽 되는 롱 조브 산제지가 르바니 진주 캐바 남진제 땡주 베나 덴바지 덴바지 tsema yimba drupe ki tenju ane tsema namde ki lewu thangpun rabo ta rikpa tinte karasana drupe lewu ti ki ten 덴바지 di chue tsema yimba drupe ti to ane chue tsema yimba songzang te denba tsema yimba drupe yore ngo ten rabo tene tenzo tue ne mishebi dripa le to ne ta 미셰브 드바티 타바 토베기 체돌라 타바도 셔럽 송도 드베 고는 초치더 사고 미셰바티 미셰브 드바레 다티 미셰브 드블 톨네 토 뱅아세야티 아네 지당 최 디기 토라 데네 냠술렘베 갑라 네 라메 뒤답된 반던 세워나 신기 드네 담아 맹아 당보 두자 소소 라 최카르 참고도 라메 켄고 요래 니바텔라 드네 로마 찌베 갑라 탑 가르 고고도 라메 켄고 요래 숨바텔라 탑텔라 맹아 가르 고고도 라메 켄고 요 디송자 신예 장보래 디다부 켄긴 신예 장보도 때네 신예 장보 디 종는 탑에 당와 맹아 텐솔라 다루야 콜로테로 좀 많이 바랑게 추진도 싸는 따라네 디네 테라 디 치더 빈바디 셰바이나 아니 베나 라메 통을 당와 차상 톱차네 멜라리아 발라서 로마테남 라니 찍부 에네 푸페나도 주디디 맹아테서 뒤토라 특히 냠술레 투바 냠수 랭귀지 뒤쪽 강이 켜봐 텐소 용기요래 디디 강나 때는 용기요를 쓰는 삼배 샤로를 때는 용기요 제가 삼배 샤로도 예배이나 단 드는디 아이나 미나 당완디 냠수 랭귀지 예다 메다 텐데 되는 고통 받아 딘디 아이나 삼배 태송비요 말에 태송자 태송데 문화다고 대좀네 다 딜레 중회 다 아니 롱리 태바당 맹아 삼바 이래 중회게 시럽데 곰중 시럽데 람 냠슬레 발 때네 안에 땡근지기 냠용 가래 용기여바데 곰중 시럽데 연한테네 내루 지짐바데 싸기 요르스 내루데 칼라시나 야와꾸지 내루데 랑 섬런 뒤되요 섬로 창되요 제자 디 내루데 셰윤데 테네 내루 디토네 안에 야와꾸지 장소로 조트고 요르 제자 시럽 숨지 나오게 봐 쇼스탄텔라 okay study of scripture and reasoning scripture and reasoning delivers one from the Paul of Nisins. Ignorance. I don't know these words. Ignorance. That's study of scriptures. I don't think scripture is even any religion has scriptures. So here is direct teaching of Buddha. Reasoning delivers one from the Paul of ignorant. This is more comfortable for me. Ignorance is more comfortable for me. Nations ignorant. Okay. La? Darkness, no. Reflections on the oral instructions vanish the darkness of uncertainty. The light cast by meditation vividly illuminates the enduring condition. Okay. Here it says scripture, it means Buddha's teaching. Teaching of Buddha and instruction of the teaching of Buddha is different. Teaching of Buddha is vast, big, yeah? And then the later
great scholars like Nagarjuna, they written a lot of textbooks for the students, according Buddha's teaching. So textbooks are maybe here called reasoning delivers, means that, such as like Dharmakirti. Dharmakirti is very, very great scholar in which century is it? Church Tapa. No, yeah, maybe, I think about 5th century. He wrote book about logic. And the first chapter is the chapter that explaining the Four Noble Truths is completely, absolutely accurate or not. By not refers to because of Buddha's teaching, referring to the logical reasons. So as long as Four Noble Truths is correct teaching, then the teacher is correct. Teacher Buddha is correct. So if you discuss with non-Buddhist religious teacher, you cannot say Buddhist teaching is perfect, correct because of Buddha. You have to say how it is perfect. Therefore, Dharmakirti written the logic book in that first chapter is how to prove the Four Noble Truths is perfect teachings. So that is the reasoning. Okay, if you studied properly the teaching of Buddha and also commentary of the Buddhist masters, then you will able to eliminate all the vanish the darkness of uncertainty. Yes, correct. That is the how you three prajna. Three prajna means study and then deeply analyze on the subject what you studied. And the third is experience of meditation. What you studied, you practice it, and then you get the experience. Like if you studied how to do Doje Sampa practice, that first you have to know how to do it properly. Second, you should not have any misunderstanding about it. Third, when you do Doje Sampa practice, then you get very good signs that your mind is free from bad karmas, overwhelming problems. Yeah, like our old monk at Swayambhu Monastery did a lot of Doje Sampa practice, and then he got the good dreams according to the Doje Sampa text, like riding elephant. So riding elephant is a good sign of that you are getting purified, yeah, from bad karma. But if you're expecting that, then you will have an illusion dream, yeah, that you are riding elephant, which is not the right sign. So without expectation, then he got a dream that he was riding elephant and holding a bunch of flowers in the hand and making round of the Swayambhu stupa, like that. So that kind of experience is from meditation. Okay, and then after that, then he got the Mahamudra realization, and he told me that he thought why he did not understand the teaching of his guru for so many years. So many years you did not understand very well because you only heard it. You are trying your best to have it, but you didn't have the third one, is the experience from meditation. So these three, if you achieve these three, then the path to enlightenment is totally free from the obstacles. Therefore, he made wish that all sentient beings to have it.
Donc nous en venons à l'instance 5. Par l'étude des textes et par le raisonnement, on se libère du voile de l'ignorance. Par la réflexion sur les instructions orales, l'on détruit les doutes. Par la lumière issue de la méditation, scintille l'état naturel tel qu'il est. Ici, les textes, se référence à ce terme de texte ou d'écriture dans la stance, fait référence non pas à juste des écritures quelconques, mais en particulier aux enseignements du Bouddha qui sont conservés et qui sont extrêmement vastes. Et nous trouvons, du fait de cette ampleur de l'enseignement, des auteurs qui en ont écrit des résumés qui expliquent ce que l'on trouve de façon extensive dans les écrits rapportant les enseignements du Bouddha, résumés tels par des maîtres comme Nagarjuna. Donc il est ici question par la suite de 3 sagesses. La sagesse qui vient de l'étude, c'est-à-dire de l'étude de ces enseignements. Donc compréhension acquise par l'étude. Puis la compréhension que nous pouvons acquérir à travers une réflexion, plus précisément une analyse approfondie de ce que nous avons appris par la lecture ou par les enseignements que l'on a entendus. Et la troisième forme de sagesse, c'est celle qui est le fruit de l'expérience méditative. Ainsi, par exemple, nous avons les enseignements du Bouddha qui nous ont été transmis par le Bouddha. Le Bouddha est donc décrit comme un maître en quelque sorte infaillible, non pas par sa personne même, mais par son enseignement. C'est-à-dire, lorsque nous analysons par exemple son enseignement sur les 4 nobles vérités, quand l'on voit la pertinence et l'infaillibilité de cet enseignement-là, nous pouvons en déduire l'infaillibilité de la réalisation et de la compréhension de la personne qui nous les transmet, et donc du Bouddha. C'est ainsi que, par exemple, le maître indien Dharmakirti, qui a vécu en Inde aux alentours du 7e siècle de notre ère, dans son ouvrage le Pramana Vartika, présente des arguments qui démontrent en quoi l'enseignement du Bouddha est infaillible. Donc nous pouvons nous référer à cela et acquérir ainsi une compréhension, et ainsi également par la réflexion et l'analyse des propos qui nous sont rapportés dans ces enseignements, arriver à dissiper toutes les doutes, toutes les incertitudes, les incompréhensions par rapport à l'enseignement. Et puis, en appliquant cet enseignement dans la pratique, nous pouvons acquérir une expérience méditative. Ainsi, par exemple, dans l'exemple de la pratique de Vajrasattva, pratique donc de la purification des actes négatifs passés, purification du karma. Il y avait un moine, disciple de Rinpoche, à Swayambhu, au Népal, qui avait acquis des signes de la réalisation de sa pratique de Vajrasattva. Il est décrit qu'il y a ainsi, par exemple, certains rêves que l'on peut faire. Et
le moine en question avait rêvé qu'il montait sur un éléphant et tenait en ses mains des fleurs et qu'il faisait le tour du stupa, la circumambulation du stupa de Swayambhu au Népal. Si nous faisons ces pratiques avec une attente, connaissant quels sont les signes, dans ce cas-là, il se peut que l'on acquiert des signes illusoires qui ne sont pas des signes réels, qui sont le fruit de notre attente, de notre espérance. Ici, il s'agit, dans le cas de ce moine, par exemple, de signes qui ne viennent pas d'une quelconque attente, qui sont apparus tout à fait naturellement. Donc ces expériences qui viennent de la méditation nous permettent de comprendre l'état naturel, la réalité ultime. En ce sens, par exemple, ce moine en question, une fois qu'il avait beaucoup pratiqué, qu'il avait compris le sens du Mahamudra, avait demandé à Rinpoche pourquoi cela faisait-il qu'il ne l'avait pas auparavant compris. Pourquoi cela avait été si difficile? C'est parce que sa compréhension était essentiellement fondée sur, non pas l'expérience méditative, mais juste sur l'écoute des enseignements. Ainsi, donc, ce souhait du troisième karmapa que nous formulons, que nous souhaitons également, et que nous puissions ainsi nous libérer des trois entraves et voiles de l'ignorance et les voiles donc des doutes et la voile liée aux pratiques méditatives, par exemple de nos espérances. Donc puissions-nous aller par-delà ces voiles et acquérir donc les trois sagesses, qui sont donc le dépassement de toutes ces, d'une part de ces entraves et de l'acquisition donc d'une sagesse de plus en plus approfondie. We stop here for lunch. Sunam diye tamje ziwa enye tomne enye be dalam banje jega na chimbalan tu sibe cholen do wara sho